आम आदमी पार्टीचो वेली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA इंजिनियर क्रूज सिल्वा तो हेजेर आतां उलयतलो। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली आयज ए कॉन्ट्रॅक्टर जायतीं कामां पेंडींग आसात। ते कित्याक म्हणटात आमी कमिशन दिल्लें आहा, आमच्या लागीं पयशे ना काम करपाक आनी हें पयल्या सावन चलत आयलो आहा आनी बरी क्वॉलिटी आमकां मेळना कामाची। सो आतां आमी स्टेप घेता। आतां आमी वेर्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी, बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी हें कमिशन कॉन्सेप्ट आहा तो बंद करपाक आनी लोकांची रस्त्यांची कामां ह्या दुसरे प्रोजेक्ट कमिशन नासतना बरी क्वॉलिटीचो जावपाक आनी टायमार जावपाक। म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचें सांगलें वेर्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीक ताका रोडाचे टेंडर दिल्या तितून 10% काम जालां, 20%, 30% काम जालें, हें कंप्लीट खंयचें ना। आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर मेळ्ळा कितें सांगता पयशे ना, टेंडर घेता जाल्यार फारीक करपाक पडटात। वेर्ली कशें आमी सांजे DRL 5 पार्टी तरी ते रस्ते करपाक झाडू मानयताय, 2-2, 3-3 म्हयने झाडू पूण टायर काम कंप्लीट करना पूण पयशा लागून म्हणटात कित्याक आमी कमिशन दिलें। आतां तांकां जाय त्या प्रमाणे तेजे टायमार ते काम करतात। जेन्ना कमिशन बंद जातलें बरें कॉन्ट्रॅक्टरूय आमकां काम करपाक मेळटलें आनी बरी क्वॉलिटी आमकां मेळटली आनी लोकांकूय फायदो जातलो आनी पयशा हातींनी गव्हर्मेंटाकूय फायदो जातलो। सो आज जरी तरी आमी चोयल जाल्यार जावं ते PWD जावं WRT हे सगळे डिपार्टमेंटांनी गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर कितली आहाय काय 15-20 वर्स पयलीं कितली गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर आहले आनी आज कितली गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर आहाय। कित्याक आमगेले भुरगे शिकोन इंजिनियरींग करून सगळें करून हे गव्हर्मेंटाचे टेंडर आनी कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक येयनाय हो प्रश्न जेन्ना आमच्या मोतींत आयलो आम जायत जाण जे इंजिनियर भुरगे जे 10 वर्सां पयले 15 वर्सां पयले जे कॉन्ट्रॅक्ट घेताले पूण आयज दिसार घेयनाय तेमकां आमी भासाभास केली आनी हेजे वयल्यान आमकां कळोन येयलें की कमिशन इज द फॅक्टर की कमिशन पयलीं दिवपाक जाय। तूं जरी तरी कॉन्ट्रॅक्टरा पात्ता जाल्यार कमिशन पयशे मेवले म्हणटरी दिवपाचें। तूं जर तरी कॉन्ट्रॅक्टरा पातना जाल्यार टेंडर जाच पयलीं तुवें कमिशन दिवपाक जाय। आज आमी बाणाल्यान हॉट मिक्सिंग कॉमेस केला। गव्हर्मेंट आनी डेव्हलपमेंट म्हणटा तो इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस। हे पेपराचेर आमी जायत पाट पळयलां। वॉट इज द मिनींग ऑफ कंटिन्युअस प्रोसेस? कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणलें की जे कोणे पयलीं पास करून हाडलां ते कंटिन्यू जावपाक जाय। दिस इज कॉल्ड गव्हर्नन्स। हांवें पास केलां तूं वचोन थिंग हें करता, दिस इज नॉट हें रबिश। हांवें पास केलां आनी तुवें पास केलो म्हूण कांय ना। गव्हर्नन्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आनी हे कंटिन्युअस प्रोसेसान एक आमदार सावन दुसरो आमदार, एक पंच मेंबर सावन दुसरो पंच मेंबर जॉब हँडओव्हर जाता आनी ते जॉब एक्झिक्युशन जे आहा तेजी क्वॉलिटी जी आहा ते दुसरे मेंबरान या दुसरे पंच मेंबरान या दुसरे MLAन ते आपल्यागेली रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून हँडओव्हर करून घेवन ते एक्झिक्यूट करपाक जाय। आज आमी बाणाल्यान पयलीं चालू केलां। आज जितले हॉटमिक्स बाणाल्यान चलता ताजे हांवें एक पयलीं नदर मारता आनी सगळे लोकलांक हाडून थंय धरता कॉन्ट्रॅक्टरा लागीं आनी दे हॅव द फूल पावर टू द पीपल। एम्पावरमेंट म्हणटा तें हय एम्पावरमेंट टू पीपल। सो लोक थिंगात उबो रावन आपल्यागेलो तो रस्तो जाय ते भाशेन ते करून घेता। देर इज नो मोर पॉलिटिकल इंटरव्हेन्शन देर की पॉलिटिशियन उबो रावन रस्तो घेतात ना। सो लोक सांगता की बाबा हिंग सारकें जालें ना, हिंग सारकें जालां, ते कितें करपाक जाय। सो आज म्हाका दिसता दिस इज द नीड ऑफ द वी हॅव स्टार्टेड बाणालसान कॉमेस जालां आतां वेली वयतली ते होच प्रोसेस। सो द आयडिया इज करप्शन फ्री गव्हर्नन्स, कमिशन फ्री गव्हर्नन्स हें करपाक आमी हें पावल मुखार मारलां आनी हें पावल मुखार मारलें तेंको दिवपाक बाणालीच्या लोकांनी आमकां वेलकम केलां। लोक आज उबो आहा आनी लोकांक ही उमेद की ते इन्स्पेक्ट करतले रस्ते। म्हाका दिसता हीच उमेद आख्खे गोंयांत आमी व्हरपाक जाय। आय थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप आनी आम आदमी पार्टी इज गोइंग टू टेक दिस कमिशन फ्री गव्हर्नन्स ऑल ओव्हर गोवा। थँक्यू। सगळ्यांची कमिशन तूं घेता म्हणटा पळय आतां ते ओपोजिशन रुलींग घेता काय ओपोजिशन बी आसा तुमी तर? कॉन्ट्रॅक्टर जे भाशेन सांगता हितून ऑपोजिशन आनी रुलींग म्हूण कांय ना। सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी हें कमिशन चलता
सो आज जरी तरी आमी मुखार सरले आज हे अवेअरनेस कित्याक करपाक जाय जितली तूं अवेअरनेस करतलो हे गोष्टीचेर तितले प्रत्येक विजिलंट जातले प्रत्येक डिपार्टमेंट विजिलंट जातले प्रत्येक लोक विजिलंट जातलो प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर विजिलंट जातलो म्हाका दिसता थोड्या टायमान असलो टायम जातलो की कॉन्ट्रॅक्टर मुखार येतलो आनी सांगतलो आपण कमिशन दिना जरी तरी सगळे कॉन्ट्रॅक्टरान सांगले की आपण कमिशन दिना आपण गुड क्वालिटी रोड्स दिता जाल्यार म्हाका सांग आनी डिमांड खंयचो आसतलो मागपाचो एवरीबडी वील बी स्टॉप सो हे अवेअरनेस करपाक आमी आज मुखार सरले वी हॅव टेकन दिस स्टेप बिकॉज फायनली टॅक्स पेयर्स मनी गोइंग टुवर्ड्स दिस ह्यूज 10% ऑर मोर कमिशन ते जर तरी साल्वार जाले जाल्यार कोट्यांनी जो पयसो आहा तो आज लोकां कडेन परत येतलो आनी दॅट मनी कॅन बी युटिलायज इन अ बेटर वे सेकंडली तूं आतां म्हणटा कमिशन घेता जे कोण MLA जावं हे आसा ते इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस ते डिपार्टमेंटाक काम करपी लोक काय खंय वचनात ते थंयच उरतात सो तेय इनवॉल्व आसा काय नाव दॅट चीफ इंजिनियर देन अदर स्टाफ हे नाव विदाउट तांचे हे जावपाक शकना न्ही जाल्यार नाव तूं जरी तरी अशें म्हणटा देन इट इज अ गुड थिंग यू नीड टू नाव गो एंड इन्स्पेक्ट द डिपार्टमेंट्स No, I'm एंड क्रॉस asking- एक्झामिन द डिपार्टमेंट्स I am asking you because you have raised the question. I have raised the question based on contractors telling us, Hmm. not the department. Now I want your support because media is one of the pillars of this democracy. You all should now support us to make Goa a commission-free governance and commission-free state. I need your support. Go ask, as you said, तुका दिसता जरी तर तेही इन्वॉल्ड आहा गो आस्क देम म्हाका सी दिसता देयर हांव विचारता तुका दिसता काय म्हणून हे इनवॉल्व आसा काय म्हणून कित्याक- ना म्हाका एज ऑफ नाव म्हाका दिसना ते इन्वॉल्ड आहा म्हणून म्हाका दिसता ओनली इट इज अप टू कॉन्ट्रॅक्टर लेवल अँड ऑल द मिनिस्टर्स अँड MLA लेवल मुखार जरी तरी इन्व्हेस्टिगेशन मुखार वचत म्हाका तुगे आधार जाव आय एम रेडी टू फुली सपोर्ट अँड इफ इट इज दॅट वे देन येस वी हॅव टू स्टॉप दॅट हे जरी तरी आज तुवें थॉट प्रोसेस मुखार हाडला तो थॉट प्रोसेस जरी तरी सारका आहा जाल्यार येस जाल्यार म्हाका दिसता वी हॅव टू टेक स्ट्रॉंग एक्शन्स अगेन्स्ट करप्शन वॉट इज हॅपनिंग अँड दीस कॅन हॅपन ओनली फ्रॉम टॉप सो टॉप म्हणजे मिनिस्टर MLA सोन टॉप सोन करप्शन पयलीं बंद जातलें मागीर सकल आहा जाल्यार ते सकल स्टुडंट ते आयतले बिल बी तेच आहे ना. आतांचो जो इश्यू आसा आमच्या कलिगान काडला तो चड बरो क्रुजा खबर आसतलो कित्याक तो एक कॉन्ट्रॅक्टर जावन आसा आनी तो जाणा कितें कोणाक दिवपाक पडटा आनी ना हें करपाक इजी जेन्ना हांवूय सरपंच आसलो 2002 to 2012 हांवें म्हणजे पंचायतान काम केलां पूण एक कॉन्ट्रॅक्टर सांगपाना आमी एक पयशे गेला पंचायत लेवलाचेर आमी फकत आमकां क्वॉलिटी बरी जाय आनी आमकां टायमार जाली तेन्ना आमची कामां जातालीं सो ह्या पंचायत लेवलाचेर पासून अशें करपाक जाता सो सांगला लोकांक आमची कामां पासून लोक इन्स्पेक्ट करतलो सो लोकूय प्रेशर घालतलो सो टायमार जावपाक आनी क्वॉलिटी बरी दिवपाक सो तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराचेरय पेज येतलो बाबा आमकां कोणाक कमिशन दिवपा ना पूण काम टायमार दितलो आनी क्वॉलिटी बरी दितलो म्हणून नाल्यार ताकाय बॅकफायर जातलें तुजी कामां तूं तशी करून घेतला तुजी कॉन्स्टिट्युन्सी ओके आतां आमची हांव फाटीं लागलो आतां लिस्ट घेतला हांवें म्हजे कॉन्स्टिट्युन्सीक ते कितें करताले फकत येतो म्हज्या आख्या लिस्टान 10% 20% काम जालें फकत 5 वर्सां 3 पाटी 4 पाटी एक वर वचतो झाडू मारून वयताले पूण काम करनासले फक्त विचार जालो की सांगता आमी कमिशनाक पयशे ना आमचे कडेन Very important question. There has been reference in the past, like departments like TCP and land departments, where movement of files are not processed, are hampered due to corruption. You're saying about the involvement of, be it Lexic department, be it TCP. There are several cases. How do you look at that? In terms of It's a similar way. It is a similar way. Whether any department, it is all about corruption, it is all about taking commission. So we have to collectively, as media, as the community, as the elected representatives, we all have to collectively fight this corruption out. So we as Aam Aadmi Party MLAs have now come out in open to fight against corruption. You have been always instrumental as media. You have always been instrumental in this. Now you were never getting the political will. Now the political will is coming out from our side. So let us together fight. म्हणजे एक नोटिफिकेशन हाडला लेस दॅन 500 स्क्वेअर मिटर एम्पॅनल्ड आर्किटेक्ट इंजिनियर्स ते एप्रूव करतले पयलीं TCP वचपाक ना सो तेजे म्हाका दिसता बारीक लोकांक बंगलो इंडिविज्युअल घर काडटा ताका एडवांटेज आसतलें
हे पयलें पारेकर आसतना हाडलें पूण तेन्ना इम्प्लिमेंट करूंक ना तें आतां काय कितें सांगलो सीएमान तें नोटिफिकेशन काडटा म्हणून इवन ह्याच हेजेर आमी हेचे पयलीं आवाज सुद्दां केल्लो आनी तुवें लास्ट टायम पासून लास्ट 5 years जर तर आनी एक रूल आयलो 2 फ्लॅट आहले जाल्यार टीसीपी पावत तांकां परत 2 आहले 4 आहल्यार टावन प्लॅनिंग पेंजीम तेज्या वयर आतां मिनिस्टर लेवलाचेर पाय वयताले थिंगा चड करप्शन जातालें आतां मोर दॅन 4 युनिट आहल्या थिंगा एक्चुअली पयलीं आहलो कितें अबावट 24 युनिट जाल्यार सीएमा मध्ये गव्हर्मेंटा वयताले सो ते थिंग बंद जावपाक जाय एक फ्लॅट जो एक बंगलो बांद तांकां बऱ्या पडटलो इंडिव्हिज्युअल हाऊसेस लेस दॅन 500 स्क्वेअर मीटर म्हणटा तें सो ती फायल फकत आर्किटेक्ट इंजिनियर पॅनल आसा तेंच्यान इम्प्रूव